Guys, magandang araw. Yan. Andito muli ako sa loob ng aking hideout. Yan. Guys, kulo na. Ito na. Ayan, kulo na po. Kulong-kulo na po. Ngayon, ilalaglag ko na rin mga dahon-dahon. Ayan o. Prito na to. Ayan. Ayan. Napakadami. Kasi dinamihan ko kasi kasama ng mga kapitbahay dito. Ayan. Ayan. Ayan na guys. Lubog-lubog kunti. Lubog-lubog. Ayan. Yan. Lubog-lubog. Yan. Halo-halo. Halo-halo. Yan. Yan. Nako, sarap dito. Plus inihaw na bangungot. Yan. Ayan. Maganda kasi itong ihawan ko guys eh. Yan. Yan. Ako po. Ayan. Yan na. Saysayan na. Okay. Halo-halo, halo-halo para lumasa. Yan, halo-halo para lumasa. Okay guys. Isang kulo pa. Mga sabihin natin mga isang 2 minutes. Saka natin titimplahin. Yan, okay. 10-4. Bang.